Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Selamat pagi, warahmatullahi salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semuanya. Good morning, Om greetings Swastiastu, of prosperity to Namo all. Buddhaya, salam Om kebajikan. Swastiastu, Namo Yang saya Buddhaya, hormati salam kebajikan. Ketua MPR, DPR, Greetings of goodness, MA, I respect dan para the pimpinan judgment of the People's lembaga negara. Consultative Assembly, the People's Yang saya hormati para Menko, para Menteri, Council, Kabinet the Indonesia Maju. Supreme Court, and the heads of the state Yang saya hormati institution. Ketua I respect KPK the coordinating dan ministers, pimpinan the komisioner ministers KPK, of the yang Advanced saya hormati Indonesian Ketua Cabinet. dan anggota Dewan I Pengawas respect KPK, the chairman of the corruption, yang saya hormati para eradications gubernur, bupati, dan commissions, wali kota yang hadir, the chairman of the office yang saya hormati of the para pegiat corruptions, dan pejuang anti korupsi, eradicational hadirin commissions. yang saya I muliakan. respect the chairman and members of the Mengembangkan supervisory board budaya anti of the korupsi corruptions dan menumbuhkan rasa eradication malu commissions. menikmati hasil korupsi I merupakan respect the hulu governance yang and mayor's penting dalam repression. pencegahan I tindak pidana respect the korupsi. activists and anti-corruption Pendidikan fighters, anti korupsi harus honorable diperluas cause untuk melahirkan generasi and masa depan yang anti korupsi. anti-corruption culture, and fostering Tetapi a sense membangun of sistem sense in enjoying yang the menutup result of peluang corruption terjadinya is an tindak important pidana korupsi juga merupakan upstream kunci factor utama. in preventing criminal acts Semua of corruption. lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan Anti-corruption education must transparansi, be expanded meningkatkan to produce akuntabilitas, future generations who are melakukan anti-corruption, penyederhanaan but proses building a kerja system dan that proses close pelayanan opportunities pada masyarakat for untuk criminal acts meminimalisir of corruption peluang is korupsi also sekaligus key to meningkatkan relation. kualitas pelayanan kepada All masyarakat. government institutions Upaya pemerintah untuk must continue melakukan to reformasi increase di sektor transparency, perizinan dan sektor layanan publik increase merupakan accountability, upaya penting untuk simplify memperkecil service peluang process terjadinya to the korupsi. public to minimize Sektor-sektor yang opportunities berkaitan for langsung dengan corruptions, kepentingan rakyat banyak. while improving Sektor-sektor the yang quality mempengaruhi of ekosistem service to the berusaha public. terutama pada The UMKM government's effort menjadi to reform perhatian the utama service pemerintah. sector and the public licensing Pemerintah sector berusaha are keras important. untuk melakukan reformasi Effort, struktural secara to reduce besar-besaran. opportunities for Regulasi yang corruption. tumpang tindih dan Sectors prosedur yang rumit that are directly terus relate akan to kita the pangkas. interest Mekanisme of the dan people. prosedur birokrasi Many yang rumit sectors that kita affect, sederhanakan, yang the kemudian business didukung ecosystem, especially, dengan penggunaan teknologi digital seperti MSMEs, e-budgeting, are the e-procurement, government's main e-audit, concern. dan The government is aplikasi-aplikasi trying lainnya. too hard to carry out structural Ketua reforms KPK, Bapak Ibu on a large yang saya hormati, scale. We will continue to cut overlapping pembenahan sistem regulations yang and sedang kita lakukan complicated. pasti memerlukan dukungan pengawasan We yang efektif, simplify complex baik yang mekanisme dilakukan oleh and pengawas internal di institusi bureaucracy pemerintah, which are then pengawas support eksternal by the yang use melibatkan of digital beberapa technology lembaga such di luar as pemerintah dan e-budget, juga dengan mengundang procurement, partisipasi publik audited, untuk mengawasi and kerja other aparat pemerintah. application. Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam Chairman penindakan dan juga of pencegahan. the KPK, Namun, ladies and orientasi gentlemen, dan mindset whom I dalam respect, pengawasan the dan system penegakan hukum harus improvements that we diarahkan are untuk currently perbaikan carrying tata kelola out dan pencegahan korupsi. definitely require the Kinerja support penegakan of effective supervision but diukur carried dari out by seberapa banyak internal kasus yang ditemukan. supervisor in Tetapi government pada bagaimana institution. mencegah secara berkelanjutan External agar tindak pidana korupsi supervisor itu involve tidak sampai several terjadi lagi. institution outside the Upaya government pemberantasan and korupsi also membutuhkan inviting public kegigihan dan konsistensi participants yang luar to biasa. monitor Butuh the work orkestrasi of government kebersamaan yang luar official. biasa untuk mencegahnya. The professionalism Butuh inovasi of dan kerja sistematis enforcement untuk menutup officer. peluang bagi The law terjadinya has a korupsi. very central Dan position perlu tindakan in yang adil dan prosecution konsisten untuk and menindak para preventing, pelaku but pidana the korupsi. orientations and Saya berharap mindset in dengan the langkah-langkah yang monitoring sistematis, and yang sistemik, enforcing the dari law hulu must sampai be hilir, direct kita bisa at lebih efektif improving, memberantas korupsi, lebih governance efektif and memberantas preventing kemiskinan dan corruption. mengurangi Enforcement pengangguran.
dan performs menjadikan is not Indonesia measured by negara maju how yang many kita cases cita-citakan. are found, but by how to Meskipun perform it in a sustainable manner listrik so di that KPK criminal padam, acts of corruption tapi do pemberantasan not happen korupsi tidak again. boleh padam. Saya Effort tutup, to terima kasih. eradicate Wassalamualaikum corruption warahmatullahi requires wabarakatuh. Om extraordinary Santi Santi. persistence and Santi Om, Namo consistency. Buddhaya. Extraordinary togetherness, orchestration is needed to prevent it. Innovation works and systematic work to close the gap. For corruption to occur and requires fair and consistent action to take action against perpetrators of criminal corruptions. I hope that with systemic step from upstream to downstream, we can more effectively eradicate corruptions, more effectively eradicate poverty and reduce unemployment and make Indonesia the development country we aspiring to. Even so, the electricity at the Corruption Eradication Commission to gas out the eradications of corruption must not go out. I close. I think wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.